¿Por qué no damos ese aplauso más fuerte para Jesús? Aquí llegaron los guerreros hoy. ¿Cuántos se sienten como los valientes aquí? How many here are Amén. excited? Ya sé que muchos se dieron por vencidos, pero está bien. Aquí llegamos los fieles. Amen. Those who are here, you're faithful, and we're happy that you're here. Pero ¿por qué no empezamos con una But why oración? don't we just begin with a little prayer? Cierren sus ojos Close your eyes y oren conmigo. and pray along with us. Y di, Señor And Jesús, say, Heavenly Father, he venido a este lugar you're here in this place. a adorarte, We're here worshiping you. a darte mi alabanza, We're giving you our praise. a darte mi We're giving adoración. you our worship. Y te pido, And Señor, we're asking you, Lord, que me des la palabra that you would give us the word que has preparado para mí. that you have prepared for me. Hoy dejo todo temor, Today we leave behind all fear, toda ansiedad all anxiety en la cruz del Calvario. at the cross of Y hoy Calvary. creo And we believe que, Señor, tú tienes mi palabra. that, Lord, you have my Esa word. palabra That word que me va a motivar. that will motivate me. Esa palabra That word que me va a poner en tus pasos. that will help me to walk in your Hoy en el steps. nombre de Jesús Today, in the name of te Jesus, damos toda la we gloria, give you all of the toda glory, la honra. all of the honor. Sé exaltado en We esta exalt you mañana. in this morning. Jesús, sé exaltado Jesus, en we esta exalt you mañana. in this De morning. toda la gloria, All of the de glory. toda la honra, We give you all of the porque honor es tuyo, because it's te yours. pertenece. It's all of yours. Todos nuestros esfuerzos All of our strength son para ti. is all for you. Todo lo que hacemos, Padre, Everything that we're doing, es Father, para ti. is for you. Tráenos tu palabra Give us your word desde el cielo hoy, from heaven today. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Bueno, vamos a darle otro aplauso Yeah, a why don't we Jesús. give another round of applause to Y pueden tomar Jesus? su asiento. You can take your seats. Hoy estamos acompañados con unos amigos. We're here with a few of our friends. Nuestro pastor viene en camino. Our pastor's on the way. Se atrasó un poco el vuelo Yes, he's on a flight. y yo me tocó ser el driver And yeah, she's a driver. y estuve esperando a ver cuándo llegan, She's like, oh, when are you coming? a ver si ya retrasó el vuelo 2 horas, She's 3 horas 2 hours, 3 hours delayed. y ya tuve miedo. And she's like, ah, Tuve miedo que me iba a llamar mi papá yes. y luego faltó la llamada. And then they didn't call. And then they did call. Oh, they did call. Y dijo mi papá, Devani, And her dad's like, hey, Dibs, ¿me ayudas mañana? can you help me tomorrow? Y yo, ay, Señor. She's like, oh my gosh. Y ya sabía que en el tiempo de devocional el día antes And during her time of devotional the day before, dije, Señor, she's like, Lord, no he acabado de servirte. I haven't finished serving I you. haven't finished serving you. No te ha dado mi todo. I haven't given you my everything. Quiero darte más de I want to mí. give you more of me. Y luego escuché eso And then I heard, y dije, What she así heard. no, Señor. she's like, oh. No, pero estamos muy felices. Y de igual ellos, cada uno tomó la llamada, ¿verdad? We all got the call as well, right? Hey, te toca. Todos nerviosos. Todos nerviosos, ¿verdad? Pero estamos muy felices porque es una oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Estos chicos nos acompañan desde Colombia, han llegado anoche. Wow, escucharon una palabra tremenda, cada día una palabra que fue sobrenatural y a nosotros nos toca la bendición de escuchar más de esta palabra. Pero quiero preguntarles, chicos, ya sé que ay, perdón. No, it's okay. I'm like, yeah, so those of y'all who didn't get it, basically we just got back from Colombia and we received a word. So Debony was just wanting to hear from us. What did we receive? Ya, ¿qué fue cuando entraron? ¿Cómo fue el sentir entrar a la conferencia? How did you feel during the conference? So when we first walked in, I was excited to go. I was really excited to go this year. I had prayed, I had expectations to go, because one of the things that Pastor has told us is when you're going to a conference like this, always pray and ask for
and have like expectations while you're going. Don't just go and like not have any expectations at all. Cuando había entrado, perdón, también me toca traducir. Sorry. Cuando había entrado, tuve expectativas porque nuestro pastor nos había compartido. Cuando llegues, llega con expectativas de lo que vas a recibir. So I was really excited again. We took an overnight flight, a red eye, Estaba muy emocionada, tuvimos un vuelo en la noche and I went to this conference for the first day with no sleep. y llegué a esta conferencia el primer día sin dormir nada. But the Lord was so good and He kept me awake the whole time. Pero el Señor estuvo tan bueno que me mantuvo despierta todo el tiempo. And I felt through this entire conference, I received so much, and I almost cried every day that I was there. Y sentí que en esta conferencia que recibí tanto que casi lloré cada día. And I just see how good God is, and how the Holy Spirit really connects our churches, even to the other churches around the nations. Y vi qué tan bueno era el Señor, pero también vi cómo el Espíritu Santo conectaba cada iglesia aún en todo el mundo. Because sometimes I think that we can forget A veces nos podemos olvidar that it's not just here in San Antonio, que no es solo aquí en San but Antonio. Jesus said, go and make disciples of all nations. Pero Jesús dijo, vaya y hagan discípulos So de when- todas naciones. When we were there in Colombia, Cuando estuvimos en Colombia, there was South Korea, estaba el Corea del there was Sur, Colombia, están colombianos, Canada, Canadá, Russia, rusos, Brazil. Brasil. There was over 40 countries represented there. Había más de 40 naciones representadas There en were ese so lugar. many people. Y mucha gente. And it's important for us to remember that we're not really doing this alone, Y es importante recordarnos que no estamos haciendo esto but we solo. have a God who's omnipresent, who's Pero everywhere. tenemos un Dios que es omnipotente, que está sobre todo lugar al mismo tiempo. And like Cassie said, we were a little bit sleepy the first day, Y como casi dijo, tuve un poco sueño el primer día. but when we heard the word, Pero cuando escuchamos la I palabra, kid you not, no te hago ningún chiste. the same Bible verses, Los mismos the versículos, same topic la misma that enseñanza our pastor is giving us que nuestro pastor nos dio, is what several different pastors were giving. era lo que compartió cada pastor And it's ahí. because we serve the same God. Y es porque Eso es lo que me servimos el impactó mismo más. Dios. That's what Eso es lo que me impacted impactó más el primer día. Es como, wow, me impresionó tanto ver que lo mismo que Pastor nos ha estado compartiendo este tiempo fue los mismos versículos, las mismas charlas que los pastores estaban compartiendo. Y eso te recuerda que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia. That's what Que es el impacted me the Espíritu most. Santo que está instruyendo a su gente, que Él quiere que todos estemos en la misma sintonía. What impacted me the most was to hear the same topics that Pastor preached. The same verses were the same ones I was hearing there today. And it's to know that it's the Spirit of God moving, having us in the same move. Y bueno, para mí, cuando yo llegué, yo iba con esa expectativa de recibir. When I arrived, I had the expectation to receive. Pero lo más emocionante para mí, But the most exciting for me was que mis hijos estuvieron ahí. that my kids were there as well. Y algo que miraba, especialmente, bueno, Yulisa y yo, mi hija, Something me and my daughter saw. teníamos el plan, vamos a ir. We had the plan, we're going to go. Y mi hijo una semana antes me dice, mami, yo quiero ir. And 1 week before, my son tells me, Mom, I want to go. Y no le dije, no puedo. I didn't tell him, no, I can't. Le dije, ora. I just told him, pray. Y el Señor me empezó a ministrar, And the Lord began to minister to me. hazlo, Do it. invierte, Invest. porque eso es lo que yo quiero para tu familia. Because this is what I want for your family. Y Dios nos abrió puertas And God opened doors. y un día, como 2 días antes, le mando un mensaje And 2 days before, I send a message. y le digo, Alex, And I tell him, Alex, ¿por qué ¿qué es lo que tú has estado orando? what have you been praying for? Y me dijo, quiero ir me dice en inglés, I want to go to Colombia. And he tells me in English, quiero ir a Colombia. Y
le mandé la confirmación de su vuelo. And I sent him the confirmation text of his flight. Y yo miré en mis hijos, en mí, I saw in my kids and in I. mi mamá que también se apuntó al último momento. My mom, who also signed up last minute. Miré esa respuesta de parte del Señor I saw that response from the Lord, y que ellos recibieron that they received esa palabra. that word. Cuando Alex me daba su testimonio, When Alex was giving me his yo estaba muy testimony, emocionada I was so excited porque sabía que era de parte de Dios. because I knew it came from the Lord. Y como Viviana dice, And as Vivi said, el primer día, the first day, bueno, casi todos los días, todo lo que el pastor, nuestro pastor compartió, it was almost as if every day what our pastor had been teaching us, fueron lo que ellos compartieron. it was what they were teaching. Nosotros nos volteamos a ver We began to look at each other. y dijimos, eso ya lo habíamos escuchado antes. We already heard this. Y como dice Viviana y Matt, And how Vivi and Matt were saying, fue el Espíritu Santo it was the Holy que nos Spirit está ministrando. Amén. that was Y ministering. eso nos recuerda el versículo de Isaías 1:19, That que reminds us dice, of Isaiah 1:9. que dice, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Primero, si tú quieres más de Dios, más de la palabra de Dios, tú lo tienes que anhelar, tú lo tienes que clamar, tú tienes que quererlo para que lo puedas vivir y experimentar. Entonces, pues por eso estamos aquí, por eso conquistamos, porque lo anhelamos y ahora podemos contarles la experiencia que tuvimos. And that verse she was sharing, it said, if you desire, you will eat the good of the land. And so that's why we were saying that if we desired it, we would receive all these good things. And in the conference, it was big, not only just in making disciples, En la conferencia la tópica era mucho de hacer discípulos, but they also repeated like your first ministry is in the home. pero también nos compartían que tu primer ministerio es en la casa. So for me, my mom and my 2 sisters were there. Y para mí, mi mamá, mis 2 hermanas estaban ahí. I had half of my team of 12 Tenía- at the conference as well. Mitad de mi equipo de los 12 ahí en la conferencia. And I look at testimonies like Ari's, Y veo el testimonio de Ari. and it reminds me that God is faithful through every single generation. Y me recuerda que Dios es fiel sobre cada From generación. the grandma Desde la abuelita to the mom a la mamá, to the a children. los hijos. Alex would turn to me, her son, Alex, su hijo, me decía, and he's like, Matt, I just want to do the will of God. Ma, yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. He's like, I just want to do what God wants me to do. Solo quiero hacer lo que Dios me pide. And I wouldn't make it like a big deal, Y no lo hacía como algo grande, but probably like you, Ari, but in the inside, pero adentro de mí we're just like, man, me sentía, God moves. wow, Dios se And mueve. you need to have high Y expectations. tienes que tener altas expectativas. And honestly, like just to see my whole family there was such a blessing. Honestamente, para ver mi familia entera ahí era una bendición. And the word was so good of, again, like Matt was saying, of making disciples of all nations. Y la palabra era tan buena como escuchar de hacer discípulos de todas naciones. And just starting it in the home too, and just seeing that, just how much our family has grown and wanting to seek the Lord and wanting to not just go on a trip like this, but to go and actually receive the word and the excitement to seek the word. Y ver no tan solo mi familia junto en querer tomar este viaje, pero en querer también escuchar la palabra, recibir la palabra. And so to have that in my family and also to bring it down to the next generation. Y también para tenerlo en mi familia, pero llevarlo hasta la próxima generación. And even though, I didn't even think I was gonna cry. But even though I don't have kids myself, Yeah. I have my disciples. Y aunque yo no tenga hijos todavía, tengo mis discípulas. And I went to a special training, Y fui a un entrenamiento especial.
And they spoke about having your disciples as your family. Y hablaban sobre tener tus discípulos como tu familia. So even though I don't have my own children, Y aunque todavía no tenga mis propios hijos, I have my disciples who are my spiritual daughters. tengo mis discípulas que son mis hijas espirituales. So to learn how to pray for them as if they are my own daughters, Y aprender cómo orar por ellas como si fueran mis propias hijas. and how to care for them as if they're my own. Y cómo cuidarlas como si fueran mías. That's a love that grew in my heart, Ese fue un amor que creció más en mi corazón, even more than when I left. aún más que cuando había llegado. And to see, to have that realization of that love, the way that my leader has for us, Y para ver la relación de cómo es amor que nuestra líder tiene para nosotros. it was a special moment for me because if y'all don't know, my leader is right here. Y fue un momento especial para los que no saben, aquí está mi líder. And she would tell us how much she prayed for us as if we were her own too. Y ella nos compartía cuánto oraba por nosotros como si fuéramos de ella. So to have that breakthrough myself for my girls was something special. Y para mí tener ese quebrantamiento para mí sobre mis discípulas fue algo especial. And that comes with being obedient to God. Y eso viene con siendo obediente a Dios. We learned that here a few weeks ago that you need to be obedient and willing. Aprendimos algunas semanas atrás ser obediente y ser dispuesto. But we also learned in Colombia that partial obedience brings partial blessing. Pero también lo que aprendí en Colombia fue parcial obediencia te lleva a parcial And bendiciones. sometimes we want to understand everything before we enter into the process. Y a veces queremos entender todo antes que entremos al proceso, But we received in Colombia pero lo que recibí en Colombia, that God's revelation grows during the process. que la revelación de Jesús crece en el proceso. We don't understand how it's going to happen, No sabemos cómo va a pasar and we don't need to. y no tenemos que. You don't need to know how God is going to bring you the promise. No tienes que saber cómo Dios te va a traer la promesa. You don't need to love the promise or the idea of the promise more than God. No necesitas amar la promesa más o la idea de la promesa más que We need Dios. to love God, Necesitamos amar a the Dios, one who gives the promise. el que nos dio la promesa. In Romans 1, En Romanos 1 it says that they loved the creator, or they loved creation more than the creator. dice que ellos amaron más la creación que el creador. And so God left them. Así que Dios los dejó. And I don't want to be like that. Y no quiero ser así. I don't want to love the promise No quiero amar más la promesa, more than the promise giver. más que el que da la promesa. And we heard an example of Abraham, Y escuchamos un ejemplo sobre Abraham, how Abraham was praying. como Abraham oraba, He was praying for his son. oraba por su hijo. First of all, he was 99 when God told him. Bueno, primero él tenía 99 años cuando Dios le dijo. So it's never too late for you to receive the calling from God. Así que nunca es muy tarde para recibir el llamado de Dios. But as he was praying, Pero cuando estaba orando, some time passed by tiempo pasó and he only had one word. y él solo tuvo una palabra. The Bible wasn't the Bible yet. Todavía no había Biblia, He had one word from God solo tuvo una palabra de Dios. and he had to hold on to it. Y se tuvo que mantener con esa palabra. But Abraham is like us sometimes. Pero Abraham aún es como nosotros, Human, humano, waiting, esperando waiting, y esperando and waiting y esperando, until finally hasta que he aún heard his wife escuchó su esposa say, "Hey, we have a slave. que dijo, tengo una Why esclava, don't you sleep with her because we don't have our son yet?" ¿por qué no te duermes con ella? Porque aún todavía no tenemos nuestro hijo. And Abraham listened and they had a son. Y Abraham escuchó y His name was tuvo un hijo. Ishmael. Tuvo el hijo que se llamó Ismael. And the pastor who was preaching, his name is Lau, Y el pastor que compartía se llamaba Lao. and he was saying, "God,
Y él decía a Dios, how many times ¿cuántas veces have I had an Ishmael, yo tuve un Ismael? a promise that was from you, Una promesa que era de ti, but in my own works, pero en mis propios esfuerzos, that was created with my own hands. que fue creado con mis propias manos. You didn't bless it. Tú no lo You didn't bendeciste. tell me to go down this path, Tú no me llevaste a este camino, but I went there because I wanted it. pero yo fui ahí porque yo lo quería. How many Ishmaels have I had ¿Cuántos Ismaels yo my whole tuve life? toda mi vida? And it was crazy because as he was preaching, Y era muy asombroso porque cuando él platicaba, it was him in front of hundreds of thousands of people, era él enfrente de miles de personas, but it wasn't him in front of anybody. pero no era él enfrente de nadie. It was just him before God. Era él enfrente de Dios He was preaching to himself. y estaba predicando a él He mismo. was talking to God, just him and God. Era como si él estaba platicando con Dios en ese And he was saying, momento. God, forgive us. Y él platicaba, Dios, Forgive perdónanos. me Perdóname a for mí every single Ishmael that I've had, por cada Ismael que yo tuve, the things that I've done, las cosas que yo the hice, disobedience I've had, mi desobediencia, when I've been willing, cuando estuve, but with my own strength, cuando quise con mis propias when I've been fuerzas, obedient, cuando fui obediente, but in my own time, pero en mi propio because tiempo, we learned about disobedience porque aprendimos sobre and the desobediencia three different types of y disobedience. las tres diferentes tipos de One of the desobedientes. Unas, Is to be obedient to God, uno es ser obediente a Dios, but in our time. pero en nuestro tiempo. That's a form of Y disobedience. es una forma de desobediencia. And so he was saying, God, forgive me. Y él decía, Dios, perdóname When I've said yes to you, cuando te dije sí, but not when you've told me to do pero it. no cuando me dijiste que lo haga. And it was crazy Y era algo muy asombroso because I was receiving it too. porque yo lo recibía How también. many Ishmaels I've had in my life. Cuántos Ismaels yo tuve en mi vida. And as he was praying, Y cuando él oraba, I felt like God gave him revelation sentí que Dios le daba and he revelación gave me revelation. y Dios me daba mi Because he was saying, revelación. Lord, Porque él oraba diciendo, Señor, not only do I give you my Ishmael, no tan solo te doy mi Ismael, but I also give you my Isaac. pero también te doy mi Isaac. Because in the story with Abraham, Porque en la historia con Abraham, finally he had a son with his wife Sarah, finalmente tuvo un hijo con su esposa Sara and his name was Isaac. y se llamó Isaac. He was the promise. Él fue la promesa, But then God called him to sacrifice the promise. pero luego le llamó a sacrificar en la promesa que And le había sometimes dado. we love the promise. Y a veces amamos más la promesa. We love our children. Amamos nuestros hijos. We love our jobs. Amamos nuestro trabajo. We love our spouses. Amamos nuestros el esposo, esposa. We love what we do in the ministry. Amamos lo que hacemos en el ministerio. Sometimes we love that more than we love God. A veces amamos eso más que amamos a And so Dios. he was praying, Así que él oraba, Lord, I give you my Isaac. Señor, te doy mi Isaac. And for me, that like really impacted me Y eso me impactó tanto because I was like, Lord, porque pensaba, Señor, you know, I want to give you my Isaac too. yo también te quiero dar mi Isaac. Me leading worship is a promise from God. Yo dirigiendo la alabanza es una promesa de Dios. And I was like, God, I give you this Isaac. Y empecé a orar, Dios, te doy este Isaac. I don't have to be on stage one more day. No tengo que estar en el stage un día más. If I have you, Si te tengo a ti, then I have everything. tengo todo. And fast forward, Y luego adelante, I get the same call Devany gets. tengo la misma llamada que le And dieron God's a like, no, Devani. you're not just going to lead worship. You're going to give a testimony on No, el Sundays. Señor dijo, no solo vas a dirigir la alabanza, pero vas a dar tu testimonio. So you don't have to understand. No tienes que entender, Our brain nuestro cerebro is only 3 pounds solo es 3 libras. on average. O bueno, a veces. But how can that comprehend our God? Pero no podemos entender nuestro Dios. How? ¿Cómo lo podemos entender How are you going to completamente? understand with only how much space we have? ¿Cómo podemos
entender todo lo que Dios es solo con lo que tenemos aquí. But as you walk in the promise, Pero cuando caminas en la promesa, as Jesus calls you cuando Jesús te llama and he says, walk with me, y dice camina conmigo, walk with me, camina conmigo, it becomes possible. se hace posible. Just because it's hard Solo porque es difícil doesn't mean it's impossible. no significa que sea Amén. imposible. Otra de las charlas que tuvimos Another fue of the topics that we had, tener un corazón obediente. to have an obedient ¿Cuántos heart. tenemos un corazón obediente? How many here have an obedient O a heart? veces se quiere rebelar. Or maybe you want to rebel Queremos hacer las sometimes. cosas a nuestra manera, como dice Matt. You want to do things your own Y a way, the way veces Matt was saying. estamos en esa lucha de que, Señor, tú quieres que yo haga esto, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Sometimes we're in this fight in your mind where you Pero want to do things recordemos que one un way, día but then we remember one day daremos cuentas al Señor we're going to stand before the Lord and de give lo accounts que hicimos aquí. of what we did here on earth. Y es solamente fuiste fiel o fuiste infiel. And the question will be, were you faithful Y or ahí vamos a unfaithful? estar And there we will más o be. menos, ¿verdad? Oh, Pero maybe. no, el Señor quiere fidelidad But God wants o faithfulness. infidelidad. Es solamente dos. There's only two options. Dios quiere crear nuestro carácter, que nosotros reflejemos el carácter de Dios, God wants us to reflect the character of God, que seamos como Él cada día. to be like Him Y each eso and every solamente day. lo vamos a lograr And this will only achieve teniendo una relación con Él, having a relationship esa with Him, comunión con that Él. communion with Him. Muchas veces pensamos, ok, yo vengo a la iglesia Many times we think, y okay, I come to pensamos church, que es suficiente. and we think that's sufficient. Nos comprometemos a servir We commit to serve en todo lo que se pueda, and whatever there is, pero eso no impresiona a Dios. but God is not impressed by this. Lo que impresiona verdaderamente a Dios es la relación y la comunión con Él. What God is truly impressed by is our Y- communion with Him, our Y Él relationship with quiere Him. que nos comprometamos con Él, And He wants us to que commit to seamos Him, fieles a to Él, be faithful to Him. no por quedar y venir, quedar bien con las personas, Not to get well with other people or look good in front of other people, sino que lo impresionemos a Él. but that we impress Him. Y eso refleja el carácter de Dios. And this Cada reflects vez the que nos character juntamos of con God. alguien Every time we get together with someone, o cuando convivimos mucho tiempo con alguien, or when we spend a lot of time with ¿qué someone, pasa? what happens? Nos volvemos más o menos como esa persona, We ¿no? begin to look like that person. Y el Señor, cuando compartimos tiempo con Él, cuando leemos su palabra, And when we spend time with the Lord, we read His Word. pues estamos siendo más como Él, estamos aprendiendo a ser como Él. We're becoming more like Him. We're looking more like Him. Y la Biblia tiene muchos ejemplos And the Bible has so many examples de personas que tuvieron un corazón de acuerdo al corazón de Dios, of people that had a heart according to God's heart. pero también muchos que tuvieron un corazón rebelde delante de Dios. But then it also shows about many people who had rebellious hearts Y before uno de God. ellos era Saúl, And one of those people was Saul, un rey a king que fue desobediente That- delante de Dios. that was disobedient before Si God. saben la historia o si no se la saben, léanla. If you don't know the muy, story, muy read it. interesante. Pero por eso David lo reemplazó, But that's why porque David replaced Dios him. miró el corazón de David. Because God saw the heart of David David. tenía un corazón David had a heart de acuerdo al corazón de Dios according to God's heart y él lo escogió a él And para he que chose dirigiera him. a su pueblo. to lead His people. ¿Cómo está tu corazón? How is your heart? ¿Tienes un corazón obediente? Do you have an obedient heart? ¿Estás sirviendo a Dios con un corazón parcial? Are you serving God with a partial heart? Es tiempo de comprometernos, iglesia. It's time to commit, church. Es tiempo de servir a Dios con todo el corazón. It's time to serve God with all your heart. ¿Estás clamando por algo? Are you ¿Estás crying soñando out? con algo en tu vida? Are you dreaming for Dices, something pues es in que your yo life? vengo a la iglesia, pero no conquisto, ya tengo mucho tiempo. Perhaps you think, well, I'm coming to church, but I'm not conquering. I've been coming for so long. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Tú le estás entregando todo a Dios But how is your heart? Are you giving everything to God? o nada más parcialmente? Eso se me hizo un rema tremendo. Or just partially? That was Porque a a veces huge decimos, Rhema word bueno, for yo me. voy, hago esto, hago lo otro en la iglesia, Because we think, oh, I do pero this at church. ¿realmente estás comprometido a darlo todo? But really, are you committed Bueno, to si giving no, everything? vas a recibir parcialmente, You will receive vas a recibir a partially. medias, You will receive half. pero el Señor nos llama a tener un corazón fiel.
But today a God tener calls un us to have a corazón faithful heart, comprometido, a committed heart, a servirlo con todo el corazón, to serve Him with all of our heart, para poder recibir so that we toda can la receive abundancia de la bendición de Dios. the full abundance of God. When I was hearing both of y'all talk about that, it just reminds me of a preaching that we heard by one of the pastors, Claude Sara Castellanos. Cuando les escuchaba a ustedes hablar, me recordaba la palabra que dio Sara Castellanos, una pastora, And it was just reminding me, like both of y'all, that everything that's the foundation. y me recordaba sobre eso ser la fundación. And that's the foundation of being a disciple. Y es la fundación de ser un discípulo. And in order to truly spread the gospel, Y para compartir el Evangelio, we have to be a true disciple. tenemos que ser un discípulo verdadero. And our church cannot change, any church cannot change, Y ninguna iglesia puede cambiar until we have true disciples. hasta que hayan discípulos verdaderos. So truly going back to your questions, like, are you ready to commit to God? Y regresando a tu pregunta, ¿estás listo a comprometerse con Dios? Are you ready to put him as your priority? ¿Estás listo que Él sea tu prioridad? And that was another Rema word that I received. Y eso fue mi rema, mi palabra de rema. And it was a reflection that I had to ask myself too. Y era una pregunta que yo me tuve que preguntar. Because our world can get so busy Porque en nuestro mundo nos podemos poner tan ocupados with work and school, con trabajo, escuela, family, friends. familia, nuestros amigos. So I had to ask myself, am I ready to put God as my priority? Me tuve que preguntar, ¿estoy listo para poner Dios en mi prioridad? Am I willing to wake up early every morning? ¿Estoy dispuesta para levantarme temprano cada día? And that's a question for everybody. Y eso es una pregunta para todos nosotros. So I can get up and pray. Para levantarme y orar. So I can get up and do my devotional and read. Para levantarme y hacer mi devocional y leer la Biblia. Because something about being a true disciple too Porque algo de ser un discípulo verdadero is, are you reading his word? estás leyendo su palabra. Because if you're not reading his word, Porque si no lees su palabra, like you were saying, then you don't know God. como tú compartías, no conoces a Dios. And you don't know how to reflect God in your life. Y no sabes cómo reflejar al Señor en tu vida. And if you're not praying, Y si no oras, then how are you talking to God? entonces ¿cómo estás hablándole a Dios? And how are you receiving anything from him if you're not doing any of these things? ¿Cómo recibes algo de Él si no haces ninguna de estas cosas? And that reminds me of also what Sara had said in the conference. También me recordaba lo que compartía Sara en She la said what conferencia. God did in us, Lo que Dios hizo en nosotros or what He's doing in us, o lo que está haciendo en we need to nosotros, take it to the nations. lo necesitamos llevar a las naciones. And she said that the primitive church, the first church, Y the very hablaba beginning, they knew this. Que la primera iglesia sabía de esto And we need that revelation. y necesitamos esta Matthew revelación. 28:19 Mateo 28, says, Go 19 and make disciples of all nations. dice que vayan y hagan discípulos de todas naciones. They knew that. Ellos sabían To go eso, and preach the word, a ir y compartir la palabra, sharing, to be baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. enseñando a ser bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu They Santo. thought that it was important to teach them everything and that Jesus would be with them for the rest of their Y life. ellos sabían que era importante de compartir o enseñar todo y que Dios estaba con ellos todos los días de sus vidas. And we need to realize Y tenemos que darnos cuenta that we too que nosotros have the también Holy Spirit living within us. tenemos el Espíritu Santo viviendo en We have this nosotros. beautiful blessing Tenemos esta bendición that we can't just sit around que no podemos sentarnos and just be like, solamente meh. y sentir, Because there's two types of Christians porque hay dos tipos de that cristianos. Sara had given us. Un ejemplo que nos dio Sara, The first one is like a duck. el primero es como un pato. When ducks have babies, Cuando los or when patos ducks tienen lay bebés eggs, o tienen, sí, los huevitos, los bebés, they just Do it, quack, man. Do it. quack, quack, solo dicen cuac, quack. cuac en español, One more time, Devani, quack. cuac. And it's Solo like, hacen eso. okay, yeah. But how many of you guys know
what it's like when hens lay eggs. Pero ¿cuántos saben cómo son las gallinas? ¿Sí? Gallinas cuando tienen huevos. Do- Do it. Y'all know it? No, you do it. They're like, no, I don't know how do they do it. A ver, alguien que sepa cómo hacen las gallinas cuando ponen un huevo. Does someone know how the hens lay eggs? What sounds they make? They make all this noise and fuss. Hacen todo este ruido. They're like flapping their feathers. Mueven sus alas. And it's because they're proud of what they've done. Porque están muy orgullosos sobre lo que han hecho. And that's how we need to be as disciples. Y eso es como tenemos que hacer como discípulos. We don't need to have a quack, No solamente ser quack, but we need to make noise. pero tenemos the que noise. hacer Because I ruido. look and I see, this is my sister. I see my sister Porque veo a mi hermana right next to me preaching. un lado de mí predicando. And that's such a blessing. Y eso es una bendición. Like, how many of you guys could imagine your family members sitting next to you preaching? Porque ¿cuántos de ustedes se imaginan su familia a un lado de usted For me, predicando? it was impossible. Para mí fue algo imposible. And we went last year as well. Y fuimos el año pasado también. But the difference from last year to this year in my sister Pero la diferencia del año pasado a este año en mi hermana makes me excited. me hace It emocionado. makes me proud as a brother. Me hace orgulloso My como un mom's in front of hermano. me. Mi Oh, mamá don't look está at me. enfrente de mí. Ay, no me mires. My other sister is right here. Mi otra hermana también está aquí. My disciples are here. Y también uno de mis discípulos. And like, it makes me excited to share. Y me hace emocionado a compartir. So when I hear the calling, Cuando escucho el llamado, when Pastor sent me the message, cuando el pastor me mandó el I was like, mensaje, I'm ready. dije, estoy I always listo. send him a salute emoji. Le mandé un emoji haciendo esa Whatever you cara. need, yes. Lo que me pides, sí. And it's crazy because with your yes, Y es asombroso porque It con tu changes sí everything. cambia Yeah, todo. and Algo que, bueno, yo honestamente miré el mensaje en la mañana. Honestly, I saw the message in the morning. Era las 6 de la mañana. It was 6 in the morning. Yo para las 7 de la tarde yo estaba dormida. By 7 p.m., I was dead Mi asleep. esposo me dice, tú agarraste el teléfono y lo miraste. My husband told me, you grabbed the phone and you looked at Le it. digo, no me acuerdo. And I told him, I don't remember. Pero algo que yo recibí, Something that I received. dice en Mateo 16:24. In Matthew 16:24, Entonces Jesús dijo and then Jesus said a sus discípulos, to his disciples, si alguno quiere venir en pos de mí, if one of you wants to come before me, niéguese a sí mismo, deny themselves, tome su cruz take up their y cross, sígame. and follow me. Y cuando yo escuchaba eso, When I heard this, y algo que yo miro en los pastores castellanos, something I saw on the pastor Castellanos es la humildad. is humility. Y eso creo que es lo que los ha llevado a crecer mucho. And I believe that's one of the things that helped them grow so much. Y yo dije, Dios, yo me he negado a mí misma. And I asked myself, Lord, have I denied myself? Y yo les decía a mis compañeras, a mis siervas, parces. a mis parces. I was telling my friends, Yo les decía, estoy muy lejos, me siento muy lejos todavía. I was telling them I feel so far still. Y esto realmente Dios me habló. And God really spoke to me. Porque hay veces Because there are times queremos hacer las cosas we want to do a things nuestra manera. on our own way. Dios nos dice una manera, God tells us one way, pero nosotros queremos de otra. but we want a different way. Y eso me habló bastante. This spoke to me a Y lot. el Señor me ministraba, And the Lord was ministering to da me. todo. Give everything. No te quedes con a poquito. Don't leave anything behind. Dios quiere que nosotros seamos personas humildes. God wants us to be humble people. Y algo que también me hablaba es que Dios no quiere solo tu servicio. And something that also caught my attention is Él- God not only wants your service, Él busca un corazón contrito y humillado. He's looking for a contrite heart and a humble heart. Y Dios nos quiere buscar a nosotros. And God wants to look for us. Y muchas veces And many times nosotros servimos, como decía Vivi, en todo. we serve in everything, as Vivi Estamos said. con los niños, We're with the kids. somos We're líderes. leaders. Pero Dios quiere que
quiere todo de nosotros, But God wants everything que of le us. sirvamos a Él, That we serve pero Him. primero But first, que nosotros that we tengamos una comunión con Él, have a todos communion los with Him, días, a daily que communion. tú te dejes guiar por Él. That you would allow yourself to be Porque guided by Him. Dios quiere bendecirnos, Because God wants to bless us. pero Dios quiere que nosotros But God cada wants for día nos us every day levantemos a orar, to get up and que pray. no le demos nuestras obras, That we wouldn't give Him our sino works, que le demos a Dios en la mañana ese tiempo, but that we would give Him that especial time in the para morning. That special time for Him in porque the a morning. veces Because many times reconozco que a veces salimos corriendo al trabajo. I recognize we run out to get to work. Ay, se me olvidó orar. Oh, I forgot to pray. Bueno, ahorita oro al ratito y I'll pray ponle a que little lo bit. hacemos, And maybe we do it. pero tenemos que tener esa disposición. We have to have that disposition. Y algo que aprendí es esa parte. Something I learned was in this part. Y yo dije, Señor, quiero darte mi todo. And I said, Lord, I want to give you my Como everything. decía Matt, no solamente a la mitad, Like Matt said, not just like half of pero darle mi todo. but give Him everything. Y algo que también aprendí, Something else I learned as well, que tu primer célula tiene que ser tu casa, that your first cell group has Tu to be your familia. home. It has to be your family. hijos. It has to be your children. Tienes que darles el tiempo, You have to give them the time. invertir a ellos. Invest in them. Hay veces te va a costar dinero, Sometimes it's going to cost you money. como este vuelo no lo tenía en mis planes Like this flight, I didn't have it in my por plans mi hijo. with my son. Y el Señor nos abrió puertas. And the Lord opened doors for us. Fui con mi esposo y le digo, quiero hacer eso, y se me queda viendo así como. I told my husband I want to do this, and he kept Pero looking at como me él like, es un oh. hombre que dice, ok, si tú crees, es importante, hazlo. And because he's a man that says, well, if you believe it's important, you do it. Y es lo más importante. And that's the most Mis important. hijos My children, son mi primer célula. my children are my first Y cell group. así como mis discípulas Just también, as my les disciples doy are, su tiempo. I give them their time. Si tu familia no está bien, If your family's not ¿cómo vas okay, a poder ayudar a otros? how will you be able to help Tenemos others? que aprender We have to learn. a ser obedientes We have to learn to be obedient y obedecer su palabra. and obey their word. Como decía Vivi, Just as Vivi was si saying. tú te juntas con alguien, If you spend time tú- with someone, tú vas a aprender las mismas cosas. you're going to learn the same things Si they tú te do. juntas con Dios, If you spend time with God, tú vas a aprender lo que Dios quiere. you're going to learn what God wants you to learn. Y no es difícil hacer la obra de Dios. And it's not difficult to do the work of Porque God. si tú tienes una relación con Él, Because if you have a relationship bien with fácil. Him, it's really easy. por eso es importante que leamos la Biblia, That's why it's important to read the word, que oremos. to pray. Y eso es lo que yo realmente tocó mi corazón, This is what really touched my heart. porque a veces uno piensa, oh, ok, ya tengo una célula, Sometimes one might think, okay, I already have a cell group. tengo cierta cantidad de I personas, have this many people going. pero eso no es tu éxito. But that's not your Tu success. éxito Your es cuando success tú tienes tu relación is con when you Dios. have your relationship with God. Entonces yo lo miré así como, When I wow, saw gracias that, Señor. I said, thank you, Lord. Gracias porque sé Thank you because I know que esto va a cambiar. this is going to Que sí, change. que Dios nos va a llevar a otro nivel como God is iglesia. going to take us Que to cada a new uno de level los as a church. líderes That every single one of the va a leaders crecer is going to Amén. grow. porque va a aprender Because they're going to learn a tener una relación con Dios. to have a relationship ¿Por with qué God. creen ustedes Why do you believe que nuestro pastor, that our pastors, nuestros líderes, our leaders, siempre están diciéndonos, are always telling ¿oraste? us, did you pray? ¿leíste la palabra? Did you read the word? Y antes me incomodaba que me preguntara mi And líder, como, I used to "Híjole". get so uncomfortable when my leader would ask me Pero this. era por mi bien. But it was for my good. Y cuando los pastores de repente van y te preguntan And when también, pastors ask you randomly, especialmente cuando tú tienes una necesidad, especially when you have a need, ¿estás orando? are you praying? ¿Estás leyendo la palabra? Are you reading the word? Y uno así como que se esconde. And one begins to hide like this. Pero ese es el éxito. But that is success. Alguien podrá decir, bueno, pues qué tanto
alboroto por ir a Colombia, One might think, porque, why so much to go to Colombia? Why pero so much work? es algo hermoso que tienes que vivir, But it's que something tienes que beautiful you anhelar. have to live, to Venimos a una desire. reunión aquí y vemos cómo el Señor se mueve, We cómo come el to a Señor hace service like this and we milagros, see how the Lord moves, cómo se manifiesta. how He begins to Pero manifest. imagínate ver tantas naciones But imagine to see so many buscando al nations mismo Dios, seeking the same God. que no es otro nivel And it's a que tienes que different vivir. level that you La have to atmósfera live. espiritual The es spiritual como atmosphere, 100 veces mayor. it's like 10 times El more. Espíritu Santo se paseaba. The Holy Hubo un Spirit tiempo donde cerraba mis ojos was moving and I would y close my escuchaba esa eyes voz que me decía, ¿me puedes sentir? and I would hear that voice that would tell me, do you ¿Sientes mi feel me? presencia? Y Señor, Do you sí, feel my tú presence? estás aquí. And I would say, Y yes, era Lord, muy you're impresionante here. ver cómo, porque todos estábamos miles de personas estábamos experimentando lo And it was mismo. so amazing to see Fuimos a buscar hundreds al of people mismo feeling Dios. the same thing, Y algo que me seeking the impactó same a mí God. era que el Señor quiere Something that darnos no impacted solamente me. bendición, God wants to give us not no only blessing, solamente a un cierto nivel, not only up to a certain level, pero quiere darnos doble porción. but He wants to give us double portion. Doble porción, ¿qué quiere decir? What does Te double dan portion una mean? porción de pastel, A una ración portion of pequeña. cake is small, pero si está rico quieres otra. but if it's good, you want another slice. Igual con la bendición de Dios. Same A with todos the nos faith. gusta ser bendecidos por Dios. We all want to be blessed by God, Pero imagínate doble porción, but imagine double donde tú portion, puedas hacer la obra de Dios where sin you problema. can do the will of God without Tener a problem, libertad have freedom, financiera. financial No freedom. tienes que afanarte en tener 2 trabajos, You don't have to be worried about keeping up with 2 porque así jobs, pues no vas a tener tiempo para hacer nada más. because if so, you're not going to have time for doing anything Porque else. como humanos estamos limitados, el cuerpo se cansa. Because we're limited as Y human muchas beings, we horas get en el tired, trabajo, pues, and so solo many quieres- hours at work, Solo quieres llegar y descansar. all you want to do is get home and Pero el rest. Señor quiere darte doble porción hoy. But God wants to give you Él double quiere portion bendecirte, today. pero la única forma But He wants to bless you, and there's only one way. es de que te comprometas. It's for you to commit. Y Él quiere levantarnos hoy, iglesia, despertar nuestro espíritu And church, He wants to awaken our spirit para comprometernos, to commit to ser Him, fieles a to be Él, faithful to Him, no con nadie más, not with anybody no con el else, pastor, no not with con the pastora, pastor or, pero or con Él, a pastora, porque Él nos quiere but dar with la Him. doble unción Because He wants to give us the double para anointing, ser libres financieramente, to be free financially, free, para ser libres to be en nuestro free espíritu, in our spirit, que no tengamos amargura, that we won't have bitterness, que no tengamos tristeza, that we won't have sadness, porque vemos muchas veces cuando la gente prospera afuera because we see outside how many people prosper, y a veces como cristianos and as tenemos Christians, muchas necesidades. we have many needs. ¿Por qué los de afuera van a conquistar Why are those who are on y the outside going nosotros, to siendo los advance, hijos and us who are children of God, del Dios Todopoderoso, of the all-powerful God, que todo lo puede, who can do all el things, dueño del oro y la plata? the owner of silver and gold? Vamos a vivir con necesidades. How will we live in need? No, tienes que anhelarlo hoy. No, you have to desire it today. Señor, yo quiero la doble porción. ¿Qué hay Lord, que hacer? I want the double portion. What do I do? Y otra cosa que también me impactó mucho es como a veces nos esforzamos mucho And another thing that impacted me is many times el we hacer put a el lot of effort ministerio, in doing the ministry el tener la célula, and having cell group el venir a la iglesia, and coming to church, pero lo hacemos solos. but we do it alone. Y en la Biblia habla de un hombre que andaba solitario. And the Bible speaks about a man who was ¿Quién sabe alone. quién es? Does anybody know who it was? Elías. It was Elijah. Él andaba He was solito. alone. No le gustaba como juntarse con la chusma, como dice. He didn't want to hang out with anybody. Pero dice que él fue confrontado. But it says he was Y confronted. Dios le dio un chicle. And God gave him a little piece of Un gum. compañero que no se le despegaba. A friend that would never get away Y el from him. pastor nos daba el ejemplo de Shrek, de la película de Shrek, ¿se And the acuerdan? pastor gave us that example in Shrek. ¿Quién fue el chicle de Shrek? Who was Shrek's little piece El of gum? burrito, ¿verdad? The donkey. Y el burrito And Donkey. empezó a cambiar el carácter de Shrek. Donkey began to change Y en este Shrek's caso el character. burrito fue Eliseo, en And el in this caso de case, Elías.
It Decía, was Elías no lo quería, no lo quería Elisha, hacer, que oh. dice, ya vete. He Ya would say, vete. get away, get away. Y a veces eso me impactaba a mí. Le digo, Señor, And this would impact me. a veces siento que me falta tiempo. Sometimes I feel Voy al like I lack time. trabajo, I go to voy work. y luego para llegar a casa a veces es hasta 1 hora y media. And when I get to work, it's sometimes an Ya lo que hour and a quieres es half. llegar y dormir, All you want to do is get descansar, home and go comer. to sleep and eat. Pero Señor, yo quiero ser ese chicle con mis discípulas The o que Lord- mis chicas sean chicles conmigo. I think, Lord, I want to be that piece Que of gum to no- my disciples, or I want them to be like that piece of gum. Que seamos intencionales en hacer una relación con nuestras células, con nuestros hijos. That we would be intentional in making relationships with our cell group or our children Todo se hace con intención, de Everything que is done with con un intention. propósito. with a purpose. El tener esa relación, esa comunión. To have that relationship, that communion, ¿Para qué? Para que se haga esa amistad, so that friendship will be made, para que se haga esa relación. so that Y relationship si, will be made. el Señor nos da su carácter, nosotros lo vamos a pasar más delante. And if the Lord gives us His character, we will be able to pass it on. Y cuando uno hace la obra de Dios, And when one does the work of the Lord, Dios se va a encargar de nuestras necesidades. the Lord would be in charge in our needs. Dios se va a encargar de todo lo que tú necesitas. The Lord will take care of everything that you need, Y la doble unción va a venir. and that double anointing will Amen. come. I love that. First of all, I love hanging out with real disciples of Christ Me gusta pasar tiempo con los discípulos verdaderos because you del get Señor, inspired. porque te I inspira. feel my heart like, Siento mi corazón que está latiendo I feel my spirit y awakening, siento mi espíritu que and I despierta receive the same word. y recibí la misma palabra como But what tú. does the double portion look like? Pero cómo se mira la doble porción, Well, Adi, as you were speaking, como compartías. I see your mom looking at you. Veo tu mamá que te mira, I see your children looking at veo you, a tus hijos que te miran, and that's a double portion. y eso es como una doble porción. When me and my sister are speaking, Cuando mi hermana y yo hablamos, well, first of all, we get inspired by each other. nos inspiramos uno con el otro. She walked out with the same outfit as me. Ella salió con el mismo Wait. vestido. No, no, no. I think I got dressed first. No, yo me vestí primero. But then I see my mom looking at us, Pero luego veo a mi mamá que nos inspired my mira, other sister looking at us, y luego veo a mi hermana, and that's double portion. y eso va siendo el So I doble love that you porción. mentioned that, Vivi. Me gusta que hablaste sobre And when eso, it comes Vivi. to that person who's next to you, kind of like the little pieces of gum that you just can't get rid of. Cuando hablan sobre esa parte como esa persona que está junto a It's ti, funny como ese because I was chicle. mentioning to a few of the leaders Hablaba con los líderes. during dinner one time. Cuando estábamos cenando, There's times, those of y'all who know me, you know I'm always around my disciples. los que me conocen que siempre estoy con mis And discípulos. I told them, I'm like, and I've told my disciples before too, because, les I'm an dicho- honest guy. Les dije a mis discípulos una vez, I'm like, hey, there's some times where I don't want to be next to y'all. sabes, hay unas veces que no quiero estar a un lado de ti. There's one disciple in particular. Hay un discípulo en I'm particular just like, I don't want to have to go pick you up. que digo, no te quiero ir a recoger, But then something that I received pero algo que yo recibí, was when it comes to serving, que cuando se trata de servir, because we heard in the conference, when we serve, porque escuchamos en la conferencia we cuando want to serve servimos, like Christ. queremos servir como Cristo. He didn't come to be served, he came to serve. Él no vino a ser servido, pero vino a servir. And so when you're serving a disciple, when you're giving your time to them, Cuando estás sirviendo a un discípulo o dándole su tiempo, or maybe there's times where you want to be faithful to God and you want to pour time into somebody else. o cuando quieres serle fiel a Dios y darle tiempo a una persona, It has nothing to do with me no tiene nada que ver con mí and o yo, everything to do with them. pero tiene que ver con ellos. And there's times where I'm serving my disciples Hay veces que estoy sirviendo a mis discípulos where I don't feel anything. cuando yo no siento nada. Where if it was me in their position, Cuando, o si fuera yo en el posición de ellos, I would rather have somebody else talk to me in a different way. yo preferiría tener a alguien que me platicara de una manera diferente. But there's times when I'm spending time with them, I'm just like, ugh. Y hay veces cuando paso tiempo con ellos y pienso, oh, But it's not about me.
Pero no se trata de mí, It's about them. se trata de ellos. So when you're with that person, Cuando estás con esa persona, whether it be your leader, que aún sea tu your líder, your disciple, tu discípulo, and you're there just like Shrek was with Donkey, y estás como Shrek cuando estaba con Donkey, just remember it's not about us. recuerda, no se trata de It's about nosotros, serving our disciples. se trata de servir a la otra persona, tu Parents, it's not discípulo. about it's not about how you would want to talk to your children, Papás, no se trata de cómo tú quisieras hablarle a tus but hijos, what do they need? pero qué es lo que necesitan Maybe it's ellos. watching a TV show that you don't even like, Quizás es ver un show que no te gusta a ti, but just spend time with them. pero pasa tiempo con Or maybe ellos. children O hijos, with your parents. con tus papás. Maybe it's saying more than, how was your day? Oh, good. Quizás es más que decir, ¿cómo fue tu día? Oh, bien. Because we can do that. Porque a veces hacemos eso. Spend time with them. Pasa tiempo con It's ellos. important. Es importante. Super important. Es muy importante. Because the principles of God never change. Porque los principios de Dios nunca cambian. They never change. Nunca cambian. So if you can understand the principle, Así que si tú puedes entender el principio, things change in the house. cosas empiezan a Like cambiar Ari en tu was talking casa. about, Como platicaba Ari. it's important. Es importante. Because maybe you don't know how to talk as a family. Porque quizás no sabes cómo hablar como una We were the familia. same way, Nosotros Yes, éramos yes, we were. iguales en esa pretty much the manera. same way. O a veces tienes que aprender un deporte que no te gusta. Or maybe sometimes you have to learn a sport you don't like. En mi Yeah. casa son fanáticos del fútbol americano. In my house, they love football. Desde mi esposo y mis dos hijos. And my son, and then my kids. Y hay veces como para no hacerme la ignorante, And sometimes, so I don't look ignorant, me hago como que sé. I act like if I know. Pero yo sé que ellos saben que no. But I know they know I don't know. Pero yo les digo, But en I el tell them. yo los voy a acompañar a ver el Super Bowl. I Pero will, para comer alitas. Pero me tienen que tener alitas I'll y, watch the Super Bowl with you guys, y but you have to have papas. wings and you need to have French y ahí fries. estoy con ellos. And I'll be there with them. No sé ni qué onda, I have no idea what's going pero on, ahí estoy con ellos. but there I Y am les with them. gusta que esté ahí. And they like for me to be there. Alejandro siempre me está hablando de fútbol. Alex is always talking to me about Y yo football. Me hago como que le entiendo lo que me dice. And I act like if I understand what he's telling me. Pero es verdad eso. And That it's is true. it's important for us to start in the home Es importante empezar en la because casa, as I started inside of my house Porque cuando learning empezaba en mi to casa, really open myself up, aprender cómo abrirme con mis papás. like it flowed out into my disciples. Eso empezó a pasar con mis discípulos también. And when you're in the purpose, Cuando estás en el propósito, you're going to hear God calling you in every way. vas a Or escuchar you're que going to Dios hear te God llama calling you whatever direction he calls you in. y vas a escuchar en qué dirección te llama. And sometimes he'll tell you to start a business, Y a veces te llama a empezar un negocio and so it can be crazy. y puede ser algo loco, But when you do it, pero cuando lo you're going to haces receive that double portion. vas a recibir el doble I porción. recently just started a small business, Yo empecé un negocio chiquito and in a few weeks, y en unas semanas we were there, me and my family were struggling on how to figure out how to pay for the flights. mi familia y yo estábamos pensando cómo vamos a pagar por estos vuelos. But literally in a few weeks, Pero en unas semanas I was able to pay for me and my family, pude pagar por mi familia for a few of my disciples, y algunos de mis discípulos and tell them, no, it's okay. I'm not stressing right now. You can pay me back whenever. y decirles, no te preocupes, no estoy estresado, no tienes que pagarme A pronto. few of them, I was like, no, actually, you know what? Pay half. Y a algunos de ellos le dije, quizás solo págame la mitad. And a few of them don't even realize that they still owed me a few extra bucks, but I was like, no, it doesn't matter. I didn't Y- mention anything. y I wasn't stressing. Algunos no se dieron cuenta que aún me debían dinero, I pero was decían, able no te to preocupes. buy clothes over there in Colombia. Pude comprar ropa en Colombia, I was able to have financial freedom. pude tener libertad financieramente, But it starts with the house. pero empieza con tu casa. It's important. Es It's importante your first ministry. porque es tu primer You ministerio. want to be a disciple. Tienes que ser Be discípulo, faithful in the home. ser If you fiel en have tu nobody casa. in home, Si no hay nadie en tu be casa, faithful in your cell group. ser fiel en tus Be discípulos o tu faithful to your célula. leader.
Sé fiel con tu Be líder. faithful to your disciples. Ser fiel con tus Be discípulos. faithful to the calling that God has Ser given fiel you. con el llamado que te ha dado Truly, Dios. truly, Verdaderamente, when you tithe, cuando das tu diezmo, I gave a huge tithe, yo di un diezmo grande and God, in 2 days, y Dios en 2 días literally gave me 60 times as much. me multiplicó esos 60 He veces gave me más. so much, Me dio mucho más and it was crazy. y fue algo muy asombroso. I've been in this position once before, and I messed it up. Estuve en esta posición una vez y lo arruiné todo. But when you hear the voice of God, Pero cuando escuchas la voz de Dios, and like my 2 friends down here were saying, como compartían mis 2 you're amigas, fully obedient. y eres obediente al And that's what God is calling 100%, you to do, like Vivi was saying. es lo que Dios te llama hoy a God is hacer. calling us to give it 100%. Dios nos llama a dar nuestro 100%. Like Cassie was saying, give 100%. Como casi decía, da tu 100%. And when you do it, Y cuando lo haces, sure, you might stumble a little bit, quizás te puedes tropezar un but the poco. word says the righteous fall 7 times, Pero la palabra dice que el justo se cae 7 and 7 veces, times they rise. pero 7 veces se levanta. Meaning, when you stumble, you're gonna get back up. Significa que cuando te atropellezas te vas a When God levantar. has spoken to you, Cuando Dios te habla, hold on to that promise. mantenga esa promesa. What would happen ¿Qué pasaría if you believe today? si tú creyeras hoy? Truly, what would happen ¿Qué pasaría if you feel the calling of God today si sentías el llamado de Dios hoy? on this crazy weather-filled day? En este día bien loco con esta clima. What would you do ¿Qué hubieras hecho if God was calling you? si Dios te llamara hoy? And sometimes we're like, well, where is the calling? Y a veces decimos, ¿dónde está el llamado? I've been waiting. Estuve esperando. Well, what we learned in Colombia is the calling isn't just for people who believe. Lo que aprendimos en Colombia, el llamado no solo para el creyente, There's many people who believe, porque hay muchos creyentes. and like we learned 2 weeks ago, Y como aprendimos hace 2 even semanas, demons believe in God. hasta los demonios creen en Dios. But it's important for us Pero es importante as disciples. como discípulos. And what did Jesus say to his ¿Y qué disciples? dijo Jesús a sus What was the discípulos? calling that he gave? ¿Qué fue el llamado? What was the purpose that he ¿Qué fue el gave them? propósito? The last thing he said La última before cosa he ascended into the clouds antes de que fue en las nubes. was to go and make Y les disciples. digo, ve y hagan discípulos. And we can be here today Y podemos estar or in aquí the past. o en el pasado. Well, I'm not denying it, Bueno, no lo estoy rechazando, sí. but where is your fruit? Pero ¿dónde está tu fruto? Where are your disciples? ¿Dónde están tus discípulos? How long have you been at that number in your cell group? ¿Cuánto tiempo tienes en este número con tus células? How many days? ¿Cuántos días? How many years? ¿Cuántos años? How many months ¿Cuántos meses? have I been Yo- fruitless? No he tenido fruto. But I want fruit. Pero yo quiero I want to be fruto. able to bear fruit, Quiero to give fruit, poder dar fruto. but fruit that lasts Pero fruto que and permanece remains. y And a permanece. disciple was sharing with me Y un discípulo me compartía that when we as leaders are wounded, que cuando nosotros como líderes estamos heridos, we have a wounded cell group. tenemos una célula herida And in order to serve God, y para servir a we need to Dios give Him everything. le tenemos que dar todo. And maybe depression can be loud. Y quizás la depresión puede estar fuerte, But we also heard in Colombia pero también lo que that escuché, depression isn't a mood, que depresión no es un sentir, it's a spirit that God already freed you from. es un espíritu que ya te liberó So Dios. why are we holding on to ¿Y things, por qué mantenemos esas cosas onto the past? del pasado? No, now's the time. Ahora es el tiempo. What would happen ¿Qué pasaría if we gave God everything si today? le daríamos todo hoy? Well, let's find out. Bueno, vamos a ver. Amen. So there where you are, why don't we stand on our feet? ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? And why don't we pray to ¿Y end? por qué no oramos para terminar? And why don't you just repeat after me? ¿Y por qué no repites
and close your eyes y cierra tus ojos and just lift up your hands y levanta tus manos and just say, Lord, y solo di, Señor. come on, pray with faith. Say, Ora Lord, con fe y di, Señor, I'm understanding hoy entiendo that it's not about a feeling, que no se trata de un sentir, but it's about who is calling me. pero se trata del que me llama. Lord, you are calling me today. Señor, tú me llamas So hoy. I'm asking, Lord, Así que hoy te that you pido, would come be the Lord of my life. ven y ser el Señor de mi vida. Give me that fire. Dame ese I fuego. want to burn for you, Quiero Lord. quemar para ti, I want to Señor. burn. Quiero quemar. Come on, say that. Say, Lord, I want to burn. Di hoy, di, Señor, quiero I want to quemar. give you everything. Quiero dar mi todo. Lord, forgive me Señor, for when perdóname. I've done things, Cuando he hecho when I cosas. produced Ishmaels, Cuando producí Ismael. when I've done things Cuando hice out of my own cosas strength. en mis propias Forgive fuerzas. me, Lord, Perdóname, when I've been Señor. disobedient Cuando fui desobediente and I didn't do things that you have told me y to no do. hice lo que me llamaste a hacer. Lord, you told me, Pero, Señor, me but I was dijiste disobedient. que yo era desobediente. Lord, also forgive me Pero también perdóname, Señor. when I've done what you've asked, Cuando hice lo que me llamaste. but I've done it in my own time. Pero lo hice a mi propio tiempo. God, I don't want to be the same person. Señor, no quiero ser la misma persona. I don't just want to come to Sunday service No solo quiero venir al servicio el domingo filled with knowledge, lleno de but entendimiento, leave the same way. pero salir la misma manera. Your word says that you can know all La things, palabra dice que tú sabes todo, but when you speak, you're just making noise. pero cuando hablas solo haces ruido. Lord, Señor, make me into a disciple. hazme en un discípulo. Make me into a real disciple. Hazme un verdadero discípulo. I want to know you. Te quiero God, I conocer. truly want to know you. Señor, verdaderamente te quiero I want to give you my conocer. past. Te quiero dar mi pasado. I want to give you my Te weaknesses. quiero dar en lo que fallo. But also, Lord, Pero también, I Señor, decide también to decido give you my Isaacs as well, a darte mi Isaac, my promises, mis the promesas, things you have given me, lo que me has dado, the good things you have given me. las cosas buenas que me has Lord, I give them dado. back to you. Señor, te lo doy. Because like we prayed in the beginning, Porque como oramos en el you are principio, worthy of it all. tú eres digno de All todo. of this is for you. Todo esto es para ti. For from you Porque de ti is all things. viene todas las And to cosas. you are all Y things. para todo es para ti. You deserve the glory. Tú te mereces la So gloria. Lord, the good things you've given me, Padre, sí que las cosas buenas que me the has dado, promises you've given me, las promesas que me has dado, my spouse, mi esposo, my esposa, children, mis hijos, my mis finances, finanzas, my job, mi trabajo, my disciples, mis discípulos, Lord, the good things you've given todo me, lo bueno que me has dado. I don't want to love them No lo quiero amar more than I love you. más que te amo a ti. Lord, I want to love you Padre, quiero amarte above everything. sobre toda cosa. So Jesus, I surrender. Así que, Señor, hoy me rindo. I wave the white flag Hoy levanto esa bandera blanca and I give up y hoy me rindo, struggling. ah, esforzándome Lord, I give you everything. y te doy todo. And on this morning, Y en esta I mañana pray that you move oro que tú te inside muevas of me, en mi corazón, in my heart. en mi corazón. I give you everything. Yo te doy todo You are worth it. porque tú eres digno. So Jesus, Jesús, be the Lord of my life. sé el Señor de mi vida. Come and take your place. Toma tu lugar. Help me to keep my eyes on you. Ayúdame a mantener mis ojos sobre ti. We thank you, Lord. Te damos toda la gratitud, Señor. We thank you in advance Te damos gracias ahora, Señor, for the change por el cambio that you're making inside of que us. estás haciendo dentro de nosotros. We thank you in advance Te damos gracias because you're already there, porque tú ya estás aquí waiting for us to come. esperándonos. So thank you Así que gracias for being a good father, por ser un buen padre, for being the best dad, por ser el mejor papá, for being the best God, por ser el mejor Dios, for being here with us. por estar aquí con nosotros. Thank you
Gracias. Come on, why don't you just take 30 ¿Por qué seconds? no tomas 30 segundos In your own words, just say thank y you. en tus propias palabras di Thank you, gracias? Jesus. Gracias, Thank you, Jesús. Lord. Gracias, Thank you, Padre. Father. You are so good. Señor. You are so worthy. Tú eres Holy, digno y holy, santo, holy. santo, Thank you, santo. Lord, Gracias, for Padre, meeting us here, por estar aquí, for invading our por space, llegar en este for not lugar, worrying about who we are, por no what we've preocuparte done, en about our lo que past, hemos hecho en el but for pasado, meeting us, Lord. pero por estar We aquí, are those Señor. prodigal sons and daughters Somos esos returning home to you. regresando Thank you, hacia Lord. ti. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Thank you for being faithful. Gracias por ser fiel. And in that same attitude, Y en esa misma actitud, why don't you lift up your hands? ¿por qué no levantas tus manos? And we're going to prophesy Y hoy vamos a that this year que este will año be a year va a ser un año full of open heavens. lleno de cielos abiertos. Pray along with me Y ora conmigo. and say, Lord, I give you this offering. Y di, Señor, hoy te doy esta ofrenda. I give you this time Te doy este tiempo as my offering. como una ofrenda. One of the first Sundays of the month, El primer domingo del mes, we give this to you yo te lo doy a as ti the first fruits of our como el offering. primer fruto de nuestra ofrenda. We give you this time, Te damos este tiempo and we know y sabemos, that your Señor, word says, que tu palabra test dice me in your offering que pruébame en esto and see if I don't open up the floodgates of y ve heaven. cómo abro las puertas de los cielos. So we declare Así que hoy we declaramos prophesy y that profetizamos as for hoy me and my house, que en mí y mi casa we will serve the Lord. vamos a servir al Come on, Señor. say that as for me and my house, Di, yo y mi casa we will serve the Lord. serviremos al Señor. Lord, today Señor, we hoy declare declaramos that sickness que la is enfermedad no longer part of our body. no nos pertenece y Depression que la depresión no longer is part of us. no es parte de nosotros. Today, in the name of Jesus, Hoy en el nombre de we will be Jesús fruitful. vamos a ser We will fructíferos, multiply, vamos a multiplicar and we will see the hand of God y vamos a ver la mano de Dios removing the removiendo effects of death todo el efecto de all la around muerte us. que nos rodea We will bless others, y vamos a bendecir a because if our otros. God is for us, Porque si nuestro Dios who es can para stand against nosotros, us? ¿qué nos puede enfrentar? come on, if you believe that, Si lo crees hoy, why don't you give God a loud shout of ¿por qué no praise? le damos al Señor un aplauso fuerte? Hello, MC family. What a blessed day and what a privilege to be here with you. Today, I have the opportunity to share with you about tithing and offering. And I want to share with you this principle that has been a blessing to me and my family. And I want to share with you this verse that you find on 2 Corinthians 9:7. And it reads, "Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." Today, I invite you to decide to give with all your heart. Today, I invite you to give not reluctantly or under compulsion, because you know that God loves a cheerful heart. And remember that everything we do and everything we give to the Lord, He's gonna multiply it, many, many times more. And today, I want you to practice it. I invite you to practice it. And I like to tell you that if you decide today to be obedient in this principle, you're gonna see God's hand over your life. I'd like to ask you to stand and pray with me. As well, I want to invite you that if you want to participate in tithing and offering, you can do it by texting the number that is on the screen. You can do it through Tithely app, or you can use the envelope that is on your seat. And please pray with me. Thank you, Heavenly Father, for today. Thank you for this opportunity that you give me to participate in tithing and offering. And today, Lord, I ask you that it's your blessing over this tithing and over this offering. And I know that you will bless
me, my family, and everything that I do. Today, I place all my trust in your hands, and I know that you will bless me. Today, we ask you all this in Jesus' name. Amen and amen.